Pozdrav, dobrodošli u novi video. Ovako je izgledala moja kuća i smatrao sam da je krajnje vrijeme da i ona dobije jednu lijepu fasadu i adekvatnu termozaštitu. Napravio sam 3D model kuće u kojem sam zaista uživao i zajedno sa cijelom porodicom usvojio najbolji koncept za buduću fasadu. Funkcija, jednostavnost, ekonomičnost kao i estetika bili su primarni faktori. Otac i ja smo uradili sve sami, tako da su nam neki detalji kao što je linija koja dijeli dva sprata u velikoj mjeri olakšali posao u finalnoj fazi fasadiranja. Odabrali smo boje po svojim željama i izrenderovao sam 3D model da dobije fotorealistični izgled. Ukoliko nekoga bude zanimalo, Ceresitova Ontario 1 nijansa iz palete šuma je ekvivalent primarne fasadne boje. Ubrzo nakon kupovine materijala počeli smo sa lijepljenjem. Koristili smo ploče od ekstrudiranog polistirena u debljini od 8 cm za sve fasadne površine osim sokla ili sokli, koju smo obložili tvrdim EPS pločama u debljini od 5 cm, što ste mogli vidjeti u videu koji sam radio ranije. Početnu metalnu lajsnu nismo kupili, smatrao sam da je suvišan trošak. Objekat nije visoka i cijela fasada je adekvatno sidrena, tako da je samo bilo bitno krenuti sa idealne ravnine kao i visine. Prozori, svi ostali otvori, balkoni, izbačeni dijelovi prostorije izolirani su precizno i detaljno kako bi izbjegli stvaranje toplotnog mosta. Skelu za početak nismo unajmili jer ovakav posao sa samo 2 čovjeka povremeno jednim prilično dugo traje, tako da bi to bio suvišan trošak. Dijelovi oko lukova, postavljanje ugaonih lajsni i još neki poslovi koji su se usput pojavljivali zahtijevali su veliku posvećenost. Tako da ako vam se sviđa ovo što radim ovako samostalno kao otac i sin, ostavite like u znak podrške i ne oklijevajte sa tom tipkom subscribe. Pretplatite se jer imam još mnogo videa i jako zanimljivih ideja. U daljem napretku sa lijepljenjem takozvanog stiropora ometala su nas 3 stara drvena prozora koje sam već neko vrijeme planirao promijeniti, tako da su konačno došli na red. Kako je za svaku termofasadu stolarija jedna od jako bitnih stavki, na tome nismo željeli štediti. Tako da sam se odlučio za stolariju od 7-komornih PVC profila sa 3 dihtunga, kao i sa trostrukim staklom, između kojih se nalazi dupla ispuna argonom, za što ni u jednom momentu nisam zažalio, jer je pored izuzetnih termoizolacionih karakteristika također odlična i zvučna zaštita. Cijelo prizemlje, čak do visine od oko 4 metra, je završeno bez unajmljivanja skele. A na ovom ulaznom dijelu smo završili takozvano utapanje mrežice i gletovanje u 2 sloja, nakon čega smo unajmili skelu i intenzivnije krenuli u nove pobjede. Prije toga ću vam pokazati kako smo uradili hidroizolaciju balkona, cementni estrih i finalnu obradu čela balkona. Prvo smo uradili bitumenski premaz, na koji smo nakon sušenja zalijepili hidroizolaciju uz pomoć plamenika i plinske boce. Nakon čega smo poredali termoizolacione ploče debljine 3 cm koje smo zaštitili folijom kako ne bi bila u kontaktu sa cementnim estrihom. Na rubovima smo jedan sloj hidroizolacije malo više zagrijali kako bi se sitan pijesak zalijepio u hidroizolaciju i što bolje za sebe vezao cementni estrih. Keramika, ograda balkona,
ulazna vrata i još mnogo detalja će biti u nekim narednim videima. Nakon polaganja cementnog estriha i obrade čela balkona, ostalo je malo betona i maltera, pa sam improvizovao sa iskorištenom ambalažom i napravio neki vid saksije za cvijeće. I konačno, došlo je vrijeme da se nastavi sa fasadom. Skela je namontirana i sve je spremno da se lijepljenje privede kraju. Sve fasadne površine su također usidrene i konačno je došao red na utapanje mrežice i završna gletovanja u 2 sloja. Nakon sušenja počinjemo sa nanošenjem grunda za fasadu. Zaštićeni su svi prozori, vrata i ostali dijelovi koji bi se mogli slučajno obojiti i tako će ostati do završetka fasadiranja. Otac je u cijelom ovom projektu odradio ogroman dio posla i ja sam mu beskrajno zahvalan na tome. Radili smo sa ljubavlju i uživanjem i ono, kako bi kod nas u Bosni rekli, ko sebi. Dok je skela bila tu, odlučili smo se na još jedan korak, a to je da dodatno zaštitimo strehe i cijeli smo potkov osvježili novim slojem sadolina. Metalnim pocinčanim mrežicama koje smo obojili, zatvorili smo dijelove podrožnjača i spriječili ptice da ih ponovo isprljaju. Uz pomoć šlauf vage označavamo horizontalu i pripremamo fasadne zidove za markiranje linija. Može. Sačekaj. Ajde. Dobro. Nakon obilježavanja linija vodilica, formirana su polja za fasadiranje i ograničena su krep trakom. Sada u miru pogledajte kako su radovi dalje tekli, ostavite nam like ako to još niste uradili i pretplatite se.
zadnji dan fasade angažovali smo očevog prijatelja koji je također stari majstor i u laganom i vedrom raspoloženju odradili zadnji i najljepši segment ovog projekta. Vrijeme nas je idealno poslužilo, nije bilo ni toplo ni hladno, ali smo bez obzira na to radili na fasadnim površinama koje su u tom trenutku bile suprotno od sunca. Video o zaštiti i sanaciji cokle ste mogli vidjeti ranije, ukoliko niste, pogledajte nakon ovog videa, a u nekim od narednih će biti njegova finalna dekorativna obrada. Tokom gletovanja i utapanja mrežice na fasadnim površinama ugradili smo fasadne okapnice oko cijelog objekta, kao i na balkonima. Finalni izgled je ostavio jako dobar utisak na nas i konačno su sve fasade dobile svoju formu. Odjednom je kuća izgledala nekako veća, dobila je tu blagu boju i odmor za oči. Kao što sam naglasio ranije, ograde na balkonima, zatim obrada ulaznog dijela zajedno sa novim vratima, bit će obuhvaćene u novim videima, a možda vam pokažem neke ideje interijera. Budući da je moj primarni posao 3D modeliranje, renderovanje u raznim oblastima kao što su arhitektura, landscaping, product design, kao i video vizualizacije ideja, svi zainteresovani za ove usluge mi se mogu javiti na e-mail u opisu videa. Vama koji ste ostali u videu do kraja se srdačno zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, iako u početku nisam imao dovoljno video materijala. Podržite moj kanal, kliknite like i pretplatite se, a mi se opet vidimo i čujemo uskoro u novom videu. Ćao!